উচাইয়া সংস্থার তরফ থেকে 21শে জুন কলকাতা স্পেস সার্কেল ক্লাবে আয়োজন করা হয়েছিল ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট 2025 সিজন 2। বাচ্চাদের জন্য খেলাধুলো কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা আমরা সকলেই জানি। উচাইয়া এই সংস্থা গত 21শে জুন ছোট ছোট বাচ্চাদের জন্য আয়োজন করেছিল ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট। এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করেছিল প্রায় 133 জন প্রতিযোগী। পুরস্কার হিসেবে তুলে দেওয়া হয় উচাইয়ার তরফ থেকে মেমেন্টো এবং ক্যাশ প্রাইজ। বাচ্চারা যাতে উৎসাহিত হয়, বাচ্চাদের কথা ভেবেই উচাইয়া এই ধরনের প্রোগ্রাম করে থাকেন। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকেও পার্টিসিপেট করেছিলেন। সারা বছরের উচাইয়া বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম করে থাকেন। অভিভাবকরা জানান এই ধরনের টুর্নামেন্ট বছরে একবার যেন সারা বছরে 2 থেকে 3 বার উচাইয়া করতে পারে। এতে বাচ্চারা অনেক উৎসাহিত হবে এবং ইন ফিউচার খেলাধুলো নিয়ে কিছু করার প্রবণতা আসতে পারে। ব্যুরো রিপোর্ট, সারা বাংলা নিউজ। খুবই ভালো লাগছে, মানে এটা দারুণ একটা ইনিশিয়েটিভ। এবং মানে বাচ্চারা যারা একদম বিগিনার লেভেলে তাদের কি মানে যেরকম তারা নর্মালি একটা প্র্যাকটিস যেরকম করে তার সাথে একটা গেম টেম্পারেমেন্ট যেটা দরকার হয় সেটা যত এরকম টাইপের টুর্নামেন্ট হবে যেখানে মানে নর্মাল যারা সাধারণ আমরা যারা পার্টিসিপেট করতে পারি আর কি। আমরা তো অ্যাজ এ প্যারেন্ট চাই যে বাচ্চারা এরকম কম্পিটিটিভ যেমন মানে এটা যেমন বছরে একবার হয়, বছরে একবার না বছরে 4 বার হলে আমরা বেশি খুশি হব। चाहिया ये सेकंड एडिशन ये लोग कर रहे हैं और मेरी बेटी अंडर 15 और अंडर 19 दोनों में पार्टिसिपेट कर रही है। इनफैक्ट पिछले सीजन में भी उसने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन ये सीजन इज मच बिगर, मच बेटर और मुझे लगता है जो मैनेज कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से इसको कर रहे हैं। मेरे बच्चे का यहाँ आके कॉन्फिडेंस और बढ़ रहा है और जो इसका नाम है ऊंचाइयाँ, आई थिंक दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू गिव टू द चिल्ड्रन, ऊंचाइयाँ। बहुत बढ़िया टूर्नामेंट अरेंज किया है मैम ने और काफ़ी बढ़िया है। इसमें छोटे एज के ग्रुप से लेकर के बड़े एज ग्रुप सारे लोग, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और मैं जमशेदपुर से खेलने आया था, बहुत मज़ा आया खेल के, सो बहुत बढ़िया टूर्नामेंट है। इश्यूज लगा पर बहुत इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट था। प्लेयर्स भी बहुत अच्छे थे, मेरे को बहुत मज़ा आया। और ऐसे तो कई नए दोस्त भी बन गए, वो एकलव्य और काफ़ी और नए लोग हैं। एंड माय नेम इज अदित। मेरा भी सेम एक्सपीरियंस था कि दोस्त मेरे बहुत अच्छे बन गए। जैसे एकलव्य तो मेरा पिछले टूर्नामेंट में भी एक्चुअली आया था, तो पिछली बार मैं फाइनल्स में गया था। तो एकलव्य पिछली बार आई गेस 3rd 4th आया था, तो पिछली बार से फिर से मेरे को मेरा दोस्त मिला, तो उससे बात अच्छा हुआ, तो इसीलिए। और यहाँ पे पिछली बार से ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स हैं। सो या एज आई थिंक एवरीवन हैज सेड अबाउट एकलव्य, एंड मेरा भी फाइनल्स एकलव्य के साथ ही है। एंड ही इज अ रियली गुड प्लेयर, ऑब्वियसली कंपटीशन अच्छा है एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी हू विन, यू नो। পার্টিসিপেট করেছিলাম, তো আমি সেদিন মানে ওই দিনকে সেমিফাইনালে কি কোয়ার্টার ফাইনালে হয়ে গেছি, আউট হয়ে গেছি। তো আমি এখন এই ইয়ারে ফাইনালে উঠলাম, আমার খুবই ভালো লাগছে। আমি এখানে প্রথম খেলছি আর আমার খুব ভালো লাগছে। আমি ফাইনালে উঠতে চাই, প্রথমবার এসেছি, আমার খুব ভালো লেগেছে। আমি 3rd হয়েছি। এখানে অ্যারেঞ্জমেন্ট খুবই ভালো হয়েছে। লাস্ট ইয়ারও আমি এটাতে খেলেছিলাম, তো ফাইনালে উঠতে পারিনি দুটোতে। এবারে 15-এ আমি ফাইনালে উঠতে পারিনি, বাট 19-এ ফাইনালে উঠেছিলাম। একটু বেশি ওয়েট করতে বলেছিল, তাও ভালোই ছিল, ক্লাসে করেছিলাম। এখনো ভালোই লাগলো টুর্নামেंटটা। ये बार स्पेस सर्कल में मैंने अंडर 11 और अंडर 13 जीता था, और इस बार अंडर 12 में मैं फर्स्ट आया हूँ और अंडर 14 में मैं सेकंड आया हूँ। Miss Veer Sethia. Last year I had participated in the season 1 of Uchaiya tournament, and unfortunately I lost in the first round. However, I came with the hope of winning this time and won second round. আমরা উচাইয়া গ্রুপের তরফ থেকে এটা ফার্স্ট টাইম আমরা এখানে শুরু করেছি। একটা বাচ্চাদের নিয়ে যারা নতুন খেলা শিখছে তাদের নিয়ে এন্টায়ার কলকাতা থেকে এবং আউটসাইডার ডিস্ট্রিক্ট থেকে যারা যারা ইন্টারেস্টেড হয় তাদেরকে, তারা যারা প্র্যাকটিস করে সারা বছর
খেলছে, নতুন বিগিনার্স খেলছে ব্যাডমিন্টনকে আরো বেশি প্রমোট করার জন্য আমরা এটা একটা নতুন বাচ্চাদের নিয়ে নতুন টুর্নামেন্ট শুরু করেছি। যে লাস্ট ইয়ার আমরা এটা সেকেন্ড সেশন, ফার্স্ট সেশনও আমরা করেছিলাম, খুব ভালো সাকসেস হয়েছিল। ন্যাচারালি আমরা এটা সেকেন্ড সেশন করলাম, যে আরো ভালো এবছরে আরো ভালো এটা আমাদের কাছে রেসপন্স এসছে। हम लोग ये टूर्नामेंट जो कर रहे हैं सिर्फ बच्चे लोग को encourage करने के लिए कर रहे हैं। हमको एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उनको पता चले वो कहाँ स्टैंड होते हैं आज के दिन, और वो मतलब अपना पोजीशन से के अपने आगे प्रैक्टिस करें। इट इज जस्ट टू encourage the kids to play more further and to play for India. We are just encouraging and we are doing some small part of the thing. We play further. अभी हम लोग का अभी साल में 2 ही टूर्नामेंट हुआ है, ये सीजन 2 है, लेकिन हम लोग आगे और टूर्नामेंट करेंगे और आगे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कैलकाटा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर से कुछ सेटिंग्स करें कि यहाँ के बच्चे को सीधा स्टेट्स लेवल में भी खेलने का वो मिले। कुछ बात करने का कोशिश कर रहे हैं, अगर होता है तो देखते हैं, लेट्स सी। वी डोंट नो द फ्यूचर बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गिव देम द बेस्ट। वी आर गिविंग द कैश प्राइज एंड द ट्रॉफीज। है कि हम लोग का काफ़ी अच्छा हुआ है, काफ़ी सक्सेस मिला है, बच्चे लोग काफ़ी खुश है। इनफैक्ट हम लोग का एक यहाँ पे जो फाइनल में है वो जमशेदपुर में, इज 18 ईयर ओल्ड एंड इज अ पायलट ओवर देयर एंड ही जस्ट केम ओवर हियर जस्ट टू पार्टिसिपेट इन अ टूर्नामेंट। तो यही हम लोग के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है।